आता तुम्ही इतके अवेअरनेस करता, वेगवेगळे प्रोग्राम राबयता, म्हणजे नशा मुक्ती म्हणा आनी कितें, तुमचे सोसायटीची धोरणां कितें, म्हणजे एथिक्स कितें? फाल्यां सकाळीं तुमचो एक खंयचो भुरगो वायट व्यसनाक वचूनी, वायट वळणाक वचूनी, वायट संगतीक वचूनी, वॉट एथिक्स यू आर फॉलोइंग? हा, आमचो जर तुम्ही पळयशात सेवा, तेजेर आमी एक टॅग लायन घेतलेला, टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ. आमचें एक मिशन आमी बरयल्लें आसा, विजन आनी मिशन. विजन कितें आमचें? टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देम. म्हळ्यार प्रत्येक व्यक्ती जो आसा आपल्या पांयार उबो रावप, इंडिपेंडंट जावप, तेज्या खातीर कितें सपोर्ट करूंक शकता आमी, तो आधार दिवपाचें काम हे सेवा करता. त्याच बरोबर आमचें मिशन आसा. मिशन कितें? की सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावप, गरजुवंत जो लोक आसा ताका आमी आधार दिवप. आतां जशें तुवें म्हटलें की एक वायट मार्गान भुरगो वयता जाल्यार ताका कितें करप. आमचें काम कितें आसा की आमी ताका स्टुडंट जर आसत जाल्यार आमी कॅरियर गायडन्साचेर प्रोग्राम घेता, कावन्सिलींग करता आमी. त्याच बरोबर आमकां जे व्हॉलंटियर जॉयन जाल्ले आसा किंवा जे गांवांतले कोण इव्हेंट आसा, आमी प्रत्येक वर्सा 2-3 प्रोग्राम घेता. कितें घेता? ऑफिस मॅनेजमेंटाचेर प्रोग्राम घेता, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटाचेर प्रोग्राम घेता, ओवरऑल मॅनेजमेंटाचेर प्रोग्राम घेता. आनी जे कितें आमी खंयच्या व्हॉलंटियराक जे कितें प्रोवायड करता किंवा जे कोण आमचे बरोबर जॉयन जाता तांकां करता, इट इज एक्चुअली फ्री. म्हणजे कसल्याच तरेची फीज किंवा पयशे आमी कोणाच कडल्यान घेयना, कारण आमी प्युअरली निस्वार्थपणान मनीस घडोवपा खातीर काम करपाक आयल्या. कारण आमकां दिसता की कोणाक तरी फॉर्म भरून दिली आनी कोणाक तरी करून दिले जाल्यार तो तरी डिपेंडंट उरता, कारण खुबशे खंय वचपाक जाय, कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय हें तेजे नजरेन येना. आमी कितें म्हणटा, खंयचोय भुरगो ताका बरोवपाक आनी वाचपाक येता. इतको जरी तो भुरगो आसा जाल्यार ताका सर्टिफिकेट घेवपाक, इनकम सर्टिफिकेट खंय मेळटा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट खंय मेळटा, बेजीक डॉक्युमेंट तुजे घरा कडेन कितें आसपाक जाय तेजे विशयी अवेअरनेस. तुवें ते डॉक्युमेंट मेळोवपाक कितें कितें करपाक जाय, कशें कशें करपाक जाय, आनी तुका खंय जर डिफिकल्टी येता जाल्यार सेवा इज दॅट फॉर बॅकअप. म्हणजे तो खंय अडकता, हाडटा आनी अशे तरेच्या वायट मार्गार जर वयता. आतां फॉर एग्जाम्पल गरीब लोक आसा, ताका जर फाल्यां लिगल विशय येयले, आमचे लिगल टीम आसाच, आमी बेजिक्स ताका कितें आसा तें सांगतात. जेन्ना एक असो गरीबांतलो गरीब आसा जेजे कडेन हातवोगाद जर एफोर्ड करपाक जायना जाल्यार फ्री हातवोगाद लिगल एड सेलाच्यान फ्री हातवोगाद कसो मेळटा, कितें मेळटा, तें सगळें आमी ताका प्रोवायड करून दिता. कारण लिगल एड सेलूय बी आमचे बरोबर काम करता, आमी मेळोन सगळें काम करता. ओके, मचिन बाब, इतकी इन्फॉर्मेशन दिली आणि तुमचें काम इतकें बरें आनी तरतुदीन चालू आहा हें पळोवन आमकांय खूब बरें दिसता. आनी तुमचे मुखाल्ले वाटचालीक तुमकां लाख लाख शुभेच्छा. तुमचें काम अशेंच मुखार वचूं आनी तुमची भरभराट जावं, तुमचे मेंबर वाडत वचूं, कित्याक जितके मेंबर तुमचे वाडटले म्हाका दिसता यू वील बी एबल टू गिव मोर सर्विसेस टू द पीपल अँड यू कॅन रीच मोर पीपल. थँक्यू व्हेरी मच. चडांत चड तुमचे बी बरें, देव बरें करूं. कित्याक लागून? कारण आमी कितकेंय जर काम करता, मेन लोकां मदीं पावपाचो मिडियम म्हणटा तो मिडिया. जर तुमी बरें कार्य लोकांक दाखयत जाल्यार लोकां मेरेन बरें कार्य पावतलें. आमचें कार्य जें कितें आसा, जितकें तुमी दाखयतले तितकें लोकां मेरेन पावतलें, तितकें लोकांक फायदो जातलो, तितके लोक सक्षम जातले, तितके लोकां मदीं खुबशे प्रसार जाल्या नंतर लोक आपल्या पांयार उबे रावपाक, जो आमचो खऱ्या अर्थान जो मोटो आसा, टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, म्हणजे आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर जी संस्था येयल्ली आसा त्या खऱ्या अर्थान पांयार उबे रावतले. त्याच्या खातीर तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां वेळ दिलो, तुमकां मुद्दम तुमी आमकां आपयल्या आनी आमचे इंटरव्यू घेता बद्दल सेवाचे वतीन हांव तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू. येस.